अस्सलाम नाज़रीन कराम, मुल्क के हालात जो हैं हर बार हम उस पर गुफ्तगू करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये तलाश करें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। असल में किस्सा ये है कि जब अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ जाए, मैं कभी कभी कन्फ्यूजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, तो ये वक्त कौमों की ज़िंदगी में बड़ा ख़तरनाक हुआ करता है। तज्ज़िये की सारी सलाहियतें ख़त्म हो जाती, पता नहीं उसने क्या करना है, उसने क्या करना है। कल तक बात हो रही थी जनाब कि वे तो असम्बली में वापस जा रहे हैं, कुछ सुलह सफाई हो रही है, कुछ नहीं, ये एक और टफ टाइम देंगे। आज पता चला, कल फिर पता चला कि उन्होंने 35 बंदों का फ़र्क कर दिया, आज पता चला और 35 को कर दिया, बाकी 35 रह गए। पेंचर हैं, पता नहीं वही क्या कह सकते हैं, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या प्लानिंग है, किसी के हाथ में कुछ है, एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, अदालतें क्या नज़र रखे हुए हैं, सियासी जमातों के भाई आप एक दूसरे के साथ शाह मात देने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ चाल चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कौम की हालत क्या है, मुल्क की हालत क्या है, गुर्बत का क्या हाल है, महंगाई का क्या हालत, बेरोजगारी कैसी है, डॉलर कैसा जा रहा है, सनतकार रो रहा है, गरीब आदमी तो अपनी जगह रो रहा है, ताजर और सनतकार अपनी चाबियाँ पेश कर रहे हैं कि हजूर गवर्नर स्टेट बैंक साहब ये लीजिए, संभालिए, हमसे नहीं चलती ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अजीब व गरीब। और उधर पहले तो इंडिया से डर लगता था कि पता नहीं उधर से हमला होगा तो हमें लड़ना पड़ेगा, डर लगता तो नहीं मैं कह रहा, यानी कि उस तरफ नज़र रखे हुए थे। फिर अफगानिस्तान एक मसला पैदा हुआ, अब 2-4 दिन पहले ईरान के बॉर्डर से टेररिस्टों ने अटैक किया। तो ये सारी सूरत हाल मुल्क की जो बनती है, इसमें कोई कह सकता है कि हम कहाँ खड़े हैं। मईशत का ये हाल है कि सऊदी अरब जैसे दोस्त ने कह दिया, भाई देखें हम भी अपने टैक्स पेयर से पैसे लेते हैं, हम देकर आपको दे तो देंगे, हम तो अब है दे रहे हैं, लेकिन हमें अब आपको अपने कुछ करनी पड़ेंगी रिफॉर्म्स। ये भी आ रहा है कि फैसले कर दिए गए हैं कि रिफॉर्म्स करने का फैसला कर लिया, रिफॉर्म्स कह लीजिए या IMF की शराइत कह लीजिए, उसको मानने का फैसला कर लिया गया है। और फैसला तो कर लिया गया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। डर लगता है कि मुखालिफ सियासी जमात इसका फ़ायदा उठाएगी, तो मुल्क का क्या बनेगा। भाई आप अपनी सियासत कर रहे हैं या मुल्क के हालात कर रहे हैं, कहते हैं कि ये भी मौका होता है कि जब कौमें मिलकर बैठती हैं और किसी चीज़ पे एग्री करती हैं सारे लीडर, और फिर उस पर चला जाता है, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से। हम कुछ भी नहीं कर रहे, कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या होने वाला है। परवेज़ इलाही तो ये कह रहे हैं कि साहब अगर यानी आइन की जो आखिरी सूरत है कि अगर यूँ नहीं हुआ तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो है ना वो फैसला करेंगे कि क्या आपका इंटरम चीफ मिनिस्टर होगा। वो कहते हैं हम वो भी नहीं मानेंगे। अब इसको क्या कहा जाए, यानी कैसे इंटरप्रेट किया इन सारी बातों को जो मैं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे जो मेरे जहन में आ रहा है मैं बोले जा रहा हूँ, इसलिए बोले जा रहा हूँ कि कौम का यही हाल है इस वक्त। आप जिस महफिल में जाएँ हर तरह की बातें होती हैं, यहाँ लोग पूछते हैं कि क्या बनेगा इस मुल्क का। बहरहाल आज उसी पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ हमारे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हैं। हमेशा की तरह हम उनकी राय सुनना चाहेंगे। वो नज़र रखते हैं, यानी सिर्फ यही नहीं कि साबिक फ़ौजी हैं, वो सियासत के मामलों पर सियासी जमातों के अंदर जाकर उनके जलसों में जाकर भी और दूसरे तरीके से भी लिखते भी हैं और उन पर नज़र रखते हैं। राजा आमर अब्बास साहब हैं, एडवोकेट, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत माहिर कानून, उनसे राय लेंगे। ज़रार खोड़ो साहब हमारे नौजवान सहाफ़ी, तज़किया नगार और बहुत बेबाक गुफ्तगू करने वाले। ताहिर मलिक साहब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और बहुत खूबसूरत बातें करते हैं। मैं सबकी राय लूँगा, मुझे कोई गाइड करे साहब, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब पहले आप ही कोई रहनुमाई करें, बड़े हैं आप, कि क्या हो क्या रहा है। यानी कि मुझे अब कि यूं होगा तो यूं होगा, मुझे अब किसी पे यकीन नहीं आ रहा, आपकी एस्टेब्लिशमेंट पे भी यकीन नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब सर, आपने जो इतना कमाल का इंट्रो दिया है, अब क्या गुंजाइश रहेगी, लेकिन भारत आपका हुक्म है तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। पहले तो ये कि मोहतरम एहसन इकबाल साहब, कितने मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक बड़े मैं समझता हूँ कि बड़े सेम मेंबर हैं PMLN के। उनकी कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनके अल्फाज कुछ ऐसे थे कि कब तक हम खैरात
कर्जे, ये एड और इनके साथ हम चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं, बात साहब जब ये बात करते हैं इसका मतलब ये कि वाकई PMLN के अंदर भी जो सीनियर हमारे सियासतदान हैं वो भी इस सूरत हाल को महसूस कर रहे हैं और वो बिल्कुल खुश नहीं है इस सूरत हाल के साथ। ज़ाहिर है कोई खुश नहीं है जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आप देख लें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा मैं यूएई गया, उनसे बातचीत की, लेकिन वो फिर ये कि इंडिया की बात भी बीच में आ जाती है। अगर वो यूएई वाले हमें पैसे दे रहे हैं तो वो फिर ये भी कह रहे हैं कि जी इंडिया के साथ मामला ठीक करें आप। और फिर सऊदी अरब ने कह दिया, जिसमें आपने भी फरमाया कि जी कंडीशन अब तो हम लगाएंगे अगर हम किसी को इमदाद करेंगे। तो कहने का मतलब है हमने तो, और IMF का भी लेटेस्ट है कि जनाब हमने तो फैसला कर लिया कि हम उनकी, ये कल फैसला हो गया है और हम इंतजार कर रहे हैं उस मिनी बजट का 200 अरब रुपए तक का, जो अभी गैस और बिजली में जो बम जो है वो आएगा नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि हम हर तरफ से गिरफ्त में हैं। हमें खुशी इस बात की थी कि इमरान खान साहब चले गए हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब पार्लियामेंट में एक मौका मिलेगा कि इकट्ठे बैठ के इकोनॉमिक रोड मैप की बात भी करेंगे, पॉलिटिकल कंसिलिएशन की बात भी आपको करेंगे। यकीन है कि इमरान खान अगर पार्लियामेंट में चले जाते या चले जाएं तो वो इन बातों पे गुफ्तगू करेंगे? 3 साल तो उन्होंने की नहीं, 3 साल तो हाथ तक नहीं मिलाए, मेरा ख्याल है मुंह लपेट के आते थे। हाँ मैं समझता हूँ नेवर, बेटर लेट देन नेवर। अच्छा, अगर ये एक दफा चले जाते और हो सकता है ये कोई बैक चैनल का एफर्ट था, उनको कहा गया था कि आप जाएं ताकि मामलात में कोई बेहतरी आए, कोई पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन हो। लेकिन स्पीकर साहब के फैसले पे आपने भी कहा, हम भी बड़े सरप्राइज हो गए, समझ ही नहीं आ रही। दूसरा मैं कहता हूँ कि चले, वो भी हम कहते हैं कि चले अर्ली इलेक्शन करा लें, इमीडिएट इलेक्शन करा दें ताकि कुछ मामला किसी तरफ से चले। लेकिन वो भी अब ये सुनने में आ रहा है कि ये पंजाब और KP असेंबली के जो इनके जो इलेक्शन होने हैं वो गालिबन ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट होंगी वो भी चलेगी तकरीबन अक्टूबर तक। तो फिर इमरान खान जो है भाई परवेज लाई कहते हैं मैं चीफ इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेंगे, जो आइन में आखिरी हमारा यही फोरम बनता है कि इंटरिम जो चीफ मिनिस्टर का, हम उसको नहीं मानेंगे। नहीं देखिए, आप खुद डिले करना चाहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट का। सर बात यह है कि चौधरी परवेज राई साहब गलत बात कर रहे हैं मेरी नजर में। जब इसका बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक काम चल रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, उनके इजलास शुरू हो रहे हैं, अगर नहीं होता कंसेंसस नो प्रॉब्लम। और चीफ इलेक्शन कमीशन को जाना चाहता है, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पसंद करें या ना करें, उन पे इल्जामात लगाए या ना लगाए, आप उनसे नाखुश हो। कराची में जो हुआ लोकल बॉडी इलेक्शन वो भी हमने सब कुछ देख लिया कि जी वो न्यूट्रल है, और ये कहे कि वो न्यूट्रल नहीं, जो भी है उनकी आईनी पोजीशन है। तो लिहाजा जो वो फैसला करेंगे, अगर वो मोहसिन साहब को बनाते हैं एज द केयरटेकर चीफ मिनिस्टर, गुड, वी शुड एक्सेप्ट इट। और ये हर चीज को सुप्रीम कोर्ट लेके जाना, हर चीज को हाई कोर्ट लेके जाना, ये भी बात गलत है। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कल मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये कहा कि हमारे पास पहली तारीख से तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। फिर वो गिलगित बल्तिस्तान KP के जो है अपना चीफ मिनिस्टर और आला उहदेदार, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहते हैं ठीक बात है, आपका मतलब माशी सूरत हाल बहुत खराब है, तो सबसे पहले जरूर इस बात की है कि सब सच जोड़ कर बैठें और इस अनसर्टेनिटी को, कन्फ्यूजन को खत्म करें और आगे बढ़ें। आमर अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे? ये सारा जो कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है, इसमें कानून की गुत्थियां भी हैं और हो सकता है कि अदालतों के पास मामला जाए। आपको क्या नजर आता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं पहले आप लोगों की बात इसलिए सुनना चाहता हूँ, अपने 2 सहाफ़ी साथियों की बात में सुनना चाहता हूँ, ताकि पहले मालूम हो कि दुनिया क्या कह रही है हमारे बारे में। देखिए, दुनिया जो सी है, इसमें हमारे अगर दुश्मनों को देखें तो वो बिल्कुल खुशियां से अपने बैंड बजा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये मुल्क इस वक्त गालिबन 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक प्रॉपर, जिसको एक कहते हैं टिपिकल विक्टिम बना हुआ है। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर में आपकी इकोनॉमी को इतना डिस्टर्ब कर दिया जाता है, इतना डिस्टेबलाइज कर दिया जाता है। आपके जो फॉरेन डोनर्स होते हैं उसके हाथ में आपकी तमाम डोरें दे दी जाती हैं। और आपके मुल्क में जब सियासतदान जी कहते हैं कि जनाब हम तो वेंटिलेटर पे हैं और वेंटिलेटर्स
किसी बाहर के ममालिक में है, और जब मुल्क के प्रीमियर ये बात करते हैं कि जी beggars are not choosers, तो ये मामूली बातें नहीं है, ये वही फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा है कि जिसमें फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि लोग जब तंग आते हैं तो इंसर्जेंट ग्रुप्स बनते हैं, इंसर्जेंसीज शुरू होती हैं। आपने केपी में देख लिया, आपने बलूचिस्तान में देखा, आपने बॉर्डर्स पे देखा कि जी हालात जो अभी आपने अपने इंट्रो में बताया उस तरफ चलते हैं। लोगों के पास फिर ये सूरत हाल हो जाती है कि कुंजियां वो लाके स्टेट बैंक को, जो आपके कॉर्पोरेट साइड के लोग हैं, ये जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, वो कहते हैं जी ये संभालिए, और हम जो से है अपना सरमाया जो इस मुल्क में है वो अल्टीमेटली बैरून मुल्क ले जाने की कोशिश करते हैं। 7 लाख अफराद आपके एक साल में बैरून मुल्क ब्रेन ड्रेन हो जाता है। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज कि जनाब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ये देखती हैं कि नेशनल इंटरेस्ट को छोड़िए, हमारा जो टेम्परेरी इंटरेस्ट है, टेम्परेरी इंटरेस्ट क्या है कि जी पावर में, और पावर में किस लिए रहना है। एक पार्टी कहती है कि जी हमने पावर में इसलिए रहना है कि जी हमको नजर आ रहा है कि एक सूबा हमारे पास है और एक हमारे पास मरकज है, दूसरा है हमारी जो रोज की आमदन है। लेकिन जी टोटल जो इशू है वो यही है कि जो हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में जो अफराद हैं वो करप्शन को जो बुरा नहीं मानते, और अभी तक वो करप्शन और लूटमार और प्लंडरिंग का सिलसिला जारी है। और यही वजह है कि जो आपके डोनर्स हैं वो देख रहे हैं कि जी पैसा कहाँ जाता है, पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं होता, और हम खुदा न खास्ता क्या एक फेल्ड स्टेट की तरफ एक सफर शुरू किया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब समझ में आने के लिए एक चीज ध्यान में रखिए कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम बैठ के समझ की गुत्थियां सुलझाते रहें और महीनों हम बैठे रहें। हमने फौरी स्टेप्स लेने हैं। हमने फौरी स्टेप्स क्या लेने? हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो कैंसर है क्या इसका इलाज पैराडोल से हो सकता है, क्या इसका इलाज जो सा है वो हम कोई कॉस्मेटिक्स करते हैं कि जी उधर सीएम चेंज कर दो, उधर ये कर। शॉर्ट टर्म इलाज कोई नहीं है जी। लेकिन आप ये कहते हैं कि खिरद की गुत्थियां सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। यही लगता है ज़रार साहब, क्या ये सूरत तो ये है कि हालात ख़राब हैं, ये तो सब कहते हैं हालात ख़राब हैं, और ये बहस होती है जी इन्होंने की है या पहले भी उसमें शामिल हैं। अब तो कुछ लोग कहते हैं कि एक तसलसल है कि हालात ख़राब होते रहे हैं हमारे। अब क्या कहें, क्या सूरत हाल है। हम IMF से निकल गए थे, पुरानों को तो साख डार का तो यही दावा कि मैंने तो IMF से निकाल दिया था और हमारी इकॉनमी भी ठीक थी वगैरह वगैरह। इनका दावा ये है कि हम तो ठीक हालात में छोड़ के थे मुल्क को, और तुम लोग क्या 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 कहाँ खड़े हैं। अगर हम इसमें घुस गए कि यार किसने क्या तबाह किया और किसने सही किया, तो ये तो हम ताहयात करते रहेंगे। ठीक है, बात करते रहेंगे, ये सारी फजूल बातें। मैं तो कहता हूँ कि यार अब मुझे नहीं पता मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ भाड़ में जाए, ये निगरान वजीर आला कौन बन रहा है, ये 35 सीटों पे इलेक्शन होगी। सर मामला बहुत आगे निकल गया है। आप कैंसर का इलाज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही बात समझता हूं कि ये सारे बहुत छोटे इशू बन के रह गए हैं। सर ये इशू ही नहीं है यार, ये इशू ही नहीं है सर। देखिए हम पैनाडोल से कैंसर का इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि यार बंदा सही क्यों नहीं हो रहा। अब देखो जहां तक ये जो हम बात करते हैं ना यार, दोस्त ममालिक हमें ये दे देंगे, दोस्त ममालिक हमें ये दे देंगे, यार ये कुछ ऐसे है मीर साहब के आपका कोई एक अजीज है और वो आपका बड़ा पुराना दोस्त है, बड़ा अच्छा बंदा है, आप उसको पसंद करते हैं। अब वो हर महीने आपके घर आ जाता है 10 BMW की कॉन्वॉय में, उसके साथ गार्ड भी है, मुंशी भी है, खानसामा भी है, माली भी है, जो भी है वो आपके घर आता है, आपके खाना भी खाता है। और जब जाने का वक्त होता है वो कहता है यार भाई वो पेट्रोल के पैसे तो दे दे, टैंकी खाली है, हाँ $1-2 बिलियन में मैं घर पहुंच जाऊंगा। हर महीने वो आपके पास आता है। आखिरकार आप तंग तो आ जाओगे ना यार, चाहे वो आपका कितना जिगरी यार। और जाहिर है कि यार आप फ्री में तो दुनिया में कुछ नहीं मिलता है यार, फ्री में कोई आपको खाना खिलाने के लिए नहीं भी तैयार होता। वो भी आपसे कुछ मांगेंगे और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको देना पड़ेगा। जहां तक हमारा किरदार है, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं मीडिया की भी बात कर रहा हूँ, जो भी हमारी डिबेट होती है। आपने टाइटैनिक फिल्म देखी है मीर साहब? ठीक, हाँ जी बिल्कुल। टाइटैनिक फिल्म देखी है ना? जी जी।
تو اس کے اینڈ میں نا ایک بڑا ایک مزیدار سین ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے. ہاں آپ بہت اتنی لائف بوٹس نہیں ہے, باقی جتنے بھی کھڑے ہیں ان کو پتا ہے کہ انہوں نے مرنا ہے, اور بڑی اذیت والی موت ہے یار ڈوب کے مرنا. اور جو بینڈ ہے نا وہ بجاتا رہتا ہے, وہ اپنا گانا بجاتا رہتا ہے. ہاں اس وقت ہم اسی بینڈ کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم کیپٹن نو کیپٹن شپ از سنکنگ والی بات. نو کیپٹن, دیر از نو کیپٹن, دا شپ از سنکنگ, لائف بوٹ نہیں ہے اور ہم ڈوب رہے ہیں. اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے یار. ہمیں پتا ہے کہ کون سے ریفارمز کرنا ہے, ہمیں پتا ہے کہ اس کی بہت بڑی پولیٹیکل کاسٹ ہوگی. میرا سوال یہ ہے کون ادا کرنے کے لیے تیار ہے وہ کاسٹ. ٹھیک ہے, موجودہ حکومت تو نہیں کرے گی نا جی. پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار کوئی ایک خمینی آنا چاہیے, کوئی ایک ایسا عامر آنا چاہیے جو بس جادو کی چھڑی کے ساتھ سے سب کچھ صحیح کر دے گا. میرا ایک سوال ہے آپ سے, مشرف دور میں بھی کوشش کی تھی سر کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا گیا ہے, ناکام رہی. یہ مسلسل ہم ناکام رہتے ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے میں. اگر ایک فوجی عامر جس کی پولیٹیکل کنسٹیچوئنسی نہیں ہے, جس نے لوگوں کو جواب نہیں دینا, جس کے پاس پوری بیکنگ ہے, وہ یہ کام نہیں کر سکتا, تو ہم کیسے سمجھ رہے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل حکومت یہ کام کر لے گی؟ سر ایسا ہی چلے گا, ایسا ہی چلے گا. ہر 2-3 مہینے بعد آپ جائیں گے بھیک مانگیں گے, آپ کو کوئی ایک خیرات میں اللہ ہماری حالت میں رحم کرے. پھر اللہ ہی رحم کریں گے کیونکہ بندوں نے تو کوئی کسر نہیں کچھ چھوڑی نہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. طاہر ملک صاحب کیا کہیں گے؟ یہ تو روز بھیک مانگنے جائیں گے ہم. میرے جتنے بھی ساتھیوں نے بات کی ہے وہ تقریباً سب نے ایک لاجیکل بات کی ہے. آپ نے آغاز میں بھی لاجیکل بات کی ہے, مگر مجھے اس میں ایک ہوپ نظر آ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا ریشنل تھنکنگ نہیں کر رہے. آپ نے 75 ایئر سے جو ریاست کو چلایا وہ ادار پہ چلایا ہے. کبھی آپ نے کولڈ وار میں چلے گئے, کبھی آپ جہاد افغانستان میں چلے گئے, کبھی آپ ٹیررزم کی وار میں چلے گئے. تو آپ نے ایک چیز سیکھ لی کہ ہم دنیا کو نہ کہیں سچویشن میں حصہ بن کے اپنے آپ کو زندہ رکھیں گے. مگر ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے کبھی دنیا میں جنگ ختم ہو جائے یا کبھی ہم انریلیونٹ ہو جائیں تو ہمارا کیا بنے گا. اس میں ہوا کیا ہے, اس کے دوران ہم نے 23-24 کروڑ انسان بھی بنا لی ہے, آبادی بھی دنیا کی 5ویں بڑی کر لی. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہو گیا کہ ہم نے کبھی سیلف سفیشینسی پہ سوچا ہی نہیں ہے. یہ جو ڈیفالٹ آپ نے لگایا ہوا ہے, ڈیفالٹ کا ایک سمپل سا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی بندے کی, کسی بھی ملک کی آمدنی ہے وہ کم ہے, اخراجات زیادہ, تو وہ ڈیفالٹ کرے گا. تو ڈیفالٹ تو آپ نے 47 سے کیا ہوا ہے. مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی. میں اب اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی برا ٹائم ہے, آئی ایگری ود یو, مگر میں اس کو انتہائی اچھا ٹائم بھی سمجھتا ہوں. میں اس طرح اچھا سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کے ادارے ہیں وہ ہمیں سمجھا دیں کہ بھائی یہ اس طرح اکانومی نہیں چل سکتی, اس طرح ریاست نہیں چل سکتی. آپ بندے کے پتر بنو, رولز بناؤ. مجھے تو لگا ہے کہ جو مارکسسٹ یا کمیونسٹ لوگ باتیں کر رہے تھے وہ اب IMF کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو امریکن ہے, یہ جو کیپٹلسٹ ہیں, یہ فوجیں رکھتے ہیں. اب ہمیں بتایا گیا کہ IMF نے کہا کہ جناب اپنا سری لنکا کو کہ اپنی آدھی فوج کم کرو. تو سینٹی ہمارے اندر نہیں ہے. دنیا کو سینٹی کی سمجھ آ گئی ہے, اور میں اس کو بڑا ایک آئیڈیل ٹائم سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو ادار کا نظام تھا کہ لوگوں سے ادار لے کے ریاست چلاؤ, اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا پاکستان کی ریاست چلانے کے لیے 11,000 ارب روپے چاہیے ہوتے ہیں. یہ قرضہ میرے لیے کسی نے نہیں لینا, نہ کوئی میرا کوئی کرائسس چل رہا ہے, نہ میری اکانومی کا مسئلہ ہے, یہ ریاست چلانے کا مسئلہ چل رہا ہے. تو یہ تو بڑی اچھا ٹائم آ گیا ہے کہ یہ ریاست اس طرح نہیں چل سکتی. مجھے ہوپ لگ رہی ہے کہ اس سے بہتری ہوگی. میں تو بڑا آپٹیمسٹ ہوں کہ پاکستان اچھے ٹائم پہ آ گیا, اس سے آگے بہتر ہونے کی گنجائش بہت بڑھ گئی ہے. اتنے جوتے پڑے ہیں کہ اب لگتا ہے کہ ہم سمجھ جائیں اور ہمیں عقل آ جائے اور ہم اپنی معیشت کو بھی ٹھیک کریں, اپنی سلامتی کے مسائل کو خود دیکھیں. لوگوں کی انگلی پکڑ کر چلنے اور کشکول لے کر بھیک مانگنے کی بجائے کچھ انسانوں کی طرح, باوقار انسانوں کی طرح جینے کا کرینہ اپنے اندر پیدا کریں تو شاید کچھ مسئلہ حل ہو جائے. ایک وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد پھر کوشش کریں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, کچھ اور باتیں کریں, کچھ اور رستہ سوچیں. وہی بات ہے جی, انسرٹینٹی ہو, کنفیوژن ہو تو کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن ایک بات مجھے یقین ہے کہ یہ کنفیوژن نہیں ہے, انسرٹینٹی نہیں ہے, اور وہ یہ کہ دنیا سے بھیک مانگ کے ہم اس ملک کو, جس کو ہم ایٹمی طاقت کہتے ہیں, چلا نہیں سکتے. وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد ہوتا ہوں.
جی ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایٹمی ملک ہوتے ہوئے ہم کشکول لیے پھرتے ہیں. وقفے میں طاہر ملک صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، جو شور تھا، خرابی تھی، جس وجہ سے بھی. تو میں ان سے بات شروع کرا. جی طاہر ملک صاحب، کیا آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے اب اس پوری صورتحال پہ؟ میں سر کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ آئیڈیل ٹائم ہے. پاکستان کے ریاستی ادارے سارے فارمولے لگا چکے ہیں، مارشلیں لگا چکے ہیں، انڈائریکٹلی کنٹرول کر چکے ہیں، اپنی مرضی کے لیڈر لا چکے ہیں، عوامی لیڈر لا چکے ہیں، پھانسیاں دے چکے ہیں، غدار قرار دے چکے ہیں. پیپلز پارٹی بھی آ گئی، نون لیگ بھی آ گئی. میرا خیال ہے پاکستان کی جو اب ہوپ ہے، جو امید ہے، وہ اس کی نا امیدی ہے. ہر چیز جو فیل ہو گئی ہے نا، یہ ہوپ ہے. پاکستان ایک ایسے ٹائم پہ آ گیا ہے جہاں پہ ہمیں ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، اور ری ڈیفائن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. پاکستان کو جو سیکھنا ہے، سمپل سی بات سیکھنی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ بھٹو نے کہا تھا عوام ہے. ہمیں عوام کے بارے میں سوچنا ہے. ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے ریاست کو تو مضبوط کرتے رہے، قرضے لے کے گئے. میں آپ کو چھوٹی سی انفارمیشن دوں گا، آپ حیران رہ جائیں کہ میں بات کیا کر رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس 3 لاکھ گاڑیاں ہیں، ہماری فیڈرل حکومت کے پاس 3 لاکھ گاڑیاں. اور میں انگلینڈ کی اسٹڈی کر رہا تھا، 65 کارز ہیں. دنیا کی چھٹی بڑی اپنا اکانومی ہے یو کے، جو دنیا ساری پہ رول کرتی تھی، ان کے پاس صرف 65 گاڑی ہیں. ہماری اسٹیٹ کے پاس 3 لاکھ گاڑی ہیں. اگر آپ پاکستان کی وہ سرکاری زمین نکالیں، ان کے مکان نکالیں، نوکر نکالیں، اس کے ارلے تلے نکالیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے. یہ دنیا کی سب سے امیر ریاست ہے جس نے شور ڈالا ہوا ہے. جو ڈیفالٹ ہو گیا سخت فیصلے. وہ کیڑے سخت فیصلے؟ میں نے تو 75 سال سے مہنگائی اس ملک میں دیکھی ہے. میں نے تو 75 سال سے لوڈ شیڈنگ دیکھی ہے. عام آدمی کو تو بھی نوکری نہیں ملی. میرے لیے کون سا سخت فیصلہ ہے؟ پاکستان کے عوام کے لیے نتھنگ نیو ہے. ان کے لیے مہنگائی بھی رہی ہے، بے روزگاری بھی رہی ہے. اب یہ ہیٹ چلی گئی ہے اس نظام پہ، اور یہی پاکستان کی ہوپ ہے. اب میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا. اس میں آپ کو انسانیت لانی پڑے گی، اس میں آپ کو سینٹی لانی پڑے گی، آپ کو ایکسپرٹی لانی پڑے گی. یہی پاکستان کی ہوپ ہے. ٹھیک بات ہے. جی عامر عباس صاحب، راجہ عامر عباس صاحب، آپ کیا کہیں گے اس ساری صورتحال پہ؟ دیکھیے طاہر صاحب نے باتیں کی کہ جی لانی پڑے گی. اب اصل جو ایشو ہے کہ یہ لانی کس نے ہے اور کون اور کیسے لائیں؟ ٹھیک ہے. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں. مشرف کو جیسے ڈکٹیٹر نے کوشش کی کہ ٹیکس ڈیکٹ میں تمام لوگوں کو لائیں، لا ہی نہیں پاتے. ہم ٹیکس دینے کو تیار ہی نہیں. کیا یہ پارلیمنٹ نے لانا ہے، کیا یہ جوڈیشری نے لانی ہے، کیا یہ فوج نے لانی ہے، یا یہ ایک عوام نے لانی ہے؟ کیونکہ اب بات ہوئی ہے، ایک چیز جو پازیٹیو ہو گئی ہے کہ اب عوام کو نہ صرف اپنی فکر ہے، اب انہیں ملک کی بھی فکر نظر آ رہی ہے کہ سوشل کا اور جو لوگوں کا شعور جو ہے وہ اتنا بلند ہو چکا ہے کہ اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ وہ وقت ہے کہ پاکستان کی ایگزسٹنس اٹ سیلف خطرے میں نظر آ رہی ہے. اب انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کے لونز ہیں یا یہ جو ہیں، اس سے ہم کو تو جو مدد ملتی ہے اس سے ہمارے ارد گرد جو چینز ڈالے جا رہے ہیں، اور جو ان کی انٹینشن ہے پاکستان کے بارے میں کہ ہمارا دشمن چاہتا کیا ہے کہ سری لنکا کی طرح کیا ہمیں نیکسٹ سٹیپ میں یہ کہا جائے گا کہ اپنے فوج کا سائز کم کیجئے، اور اس کے بعد کوئی اور ان کی انٹینشن ہوگی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اب عوام کو سمجھ آ رہی ہے. جی عوام سمجھ گئے ہیں، یہ ٹھیک بات، اچھی بات ہے. بریگیڈیئر فاروق امیر صاحب کیا کہیں گے آپ؟ عوام سمجھ گئے ہیں، اب کیا رستہ ہے؟ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ رستہ یہی ہے جمہوری آئینی ایز پر دا لا، اور وہ یہ ہے کہ چلیں. میں تو اس چیز کے لیے بھی تیار ہوں کہ یہ جو پنجاب اسمبلی اور کے پی کے جو اگر بک کے مطابق ہم نے 90 دن الیکشن نہیں کرانے، اور حالات ایسے ہیں کہ ان کو بھی اکتوبر تک لے کے جانا ہے، اور پھر ایک سب کے اکٹھے جنرل الیکشن کرا جائے. میں تو سمجھتا ہوں یہ فارمولا بھی، لیکن اس کے لیے عمران خان کو آن بورڈ لایا جائے، کنسنسس کرایا جائے. ان کو کیسے آن بورڈ لایا جائے، یہی تو مسئلہ ہے. میں آج کھل کے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، میں آج کھل کے پریزیڈنٹ صاحب فیل ہو گئے، چیف جسٹس صاحب کو انڈیکیشن بھی دے رہے ہیں. وہ تو نیب کا جو قانون ہے اس کے اوپر بھی وہ پچھلے 3 دن سے ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے. تو پھر یہ ہے کہ دیکھیں میر صاحب، میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ بتایا گیا تھا کہ ہر کام شروع کیا جاتا ہے بسم اللہ کے ساتھ، ہمیشہ اس میں اللہ کی برکت ہوتی ہے. میں آج آپ کو دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جو آدمی چیف ماضی میں اگر آپ کو کوئی یاد ہے تو وہ ایگزامپل مجھے بتا دیں، جو آدمی چیف بے شک گئے تھے وہ سعودی کے سرکاری دور سے، لیکن وہ خانہ کعبہ بھی گئے، وہ مدینہ منورہ بھی گئے، وہ روضہ رسول کے اندر بھی گئے.
मतलब ये है कि वो एक दीनदार खुदा तरफ से ईमानदार आदमी है। कौन? मैं आर्मी चीफ की बात करूं, ठीक, वो ठीक। कभी पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज नहीं होने देंगे, वो पाकिस्तान को तो स्लाइड कभी नहीं करने देंगे कि पाकिस्तान ड्रिफ्ट कर जाए। चलें, आप भी अभी आर्मी चीफ की तरफ देख रहे हैं। अल्लाह करे कि ये बात आपकी दुरुस्त निकले। ज़रार खरोड़ा साहब क्या कहेंगे? इस सारी गुफ्तगू आपने सुनी, मैंने आपको इसलिए आखिर में रखा कि आप इस पर कुछ करें, इसके बाद हम तीसरा सेगमेंट भी करेंगे, लेकिन इस वक्त क्या कहते हैं आप? तो हम इस ख्वाब से बाहर निकले कि कोई एक मसीहा आएगा या कोई एक बंदा इस मसले को हल कर सकता है, ठीक है? चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो मुराना सनाउल्लाह हो, यार किसी ने नहीं करना। चीफ जस्टिस दूसरी हो। बात है कि एक बात मैं एग्री करता हूँ। अभी जो साहब बात कर रहे थे ना कि यार एक मतलब नाउमीदी में भी एक उम्मीद हो, बिल्कुल मैं मानता हूँ। ठीक बात है। इन क्राइसिस देयर इज अपॉर्चुनिटी। मुझे पता है किस चीज का डर है। बिल्कुल, जब आप रॉक बॉटम हिट करते हो ना, तो फिर कहते हैं कि यार आप इतना गिर गए हैं, यहाँ से तो हम ऊपर ही जा सकते हैं। लेकिन क्या वो बॉटम वाकई रॉक है या वो दलदल है? और क्या हम इसमें गिरते ही जाएंगे? ठीक है, तो अब अगेन देखो, अगेन सबको पता है क्या करना है यार, सबको साथ बैठना है। और सबसे मेरी मुराद है तमाम सियासी जमातें, अदलिया, फौज, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि ये सब स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के ना, आप चाहे या ना चाहे। लेकिन ये कैसे होगा और कौन इसको लीड करेगा ठीक है। यार? देखिए, अब आखिरी बात मैं बिल्कुल चाहूंगा, और ब्रिगेडियर साहब ने 100% दुरुस्त फरमाया है कि खान साहब को अपने ऑन बोर्ड लेना है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है, खान साहब खुद अपने मुंह से एक बार नहीं बार बार उन्होंने कहा है कि मैं तहरीके तालिबान के साथ बात करने के लिए तैयार इनसे हूं। बात करने को तैयार नहीं। लेकिन मैं अपनी सियासी मुखालफिन से बात करने के लिए तैयार नहीं हूं। मतलब कि जिन्होंने पाकिस्तान के बच्चों को कत्ल किया है, जिन्होंने पाकिस्तान के फौजी जवानों के सर कलम करके उनके सरों के साथ फुटबॉल खेला है, उनसे बात करना सही है, लेकिन चोरों और डाकुओं से बात करना सही ठीक नहीं है, है। ठीक। तो इस माइंडसेट का कौन क्या करेगा भाई? ठीक बात है जी। इसको बात को आगे चलते हैं। कौन करेगा? पाकिस्तान को इस वक्त बचाना है, लेकिन बचाने का ये अमल कौन करेगा? कौन मसीहा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन कौन आएगा जो हमें इस दलदल से निकाले, या इस चट्टान से ऊपर उठने में हमारी मदद करे? कुछ कह लीजिएगा। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, गुफ्तगू आपने सुनी और यही आप मसला ये आ गया कि कौन करेगा, कौन रास्ता दिखाएगा, कौन हमें आगे लेके जाएगा, कौन पाकिस्तान के मसाइल के निज़ाम पे भी लोग खुश नहीं है जी, क़यादतों पे भी खुश नहीं है। क़यादत नहीं कहता, क़यादतों पे भी खुश नहीं है। क्या करें फिर, कोई बताएं। अच्छा, अगर हम देखते हैं फौज की तरफ देखते हैं, अदालत की तरफ देखते हैं, पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं, अब हर जगह आपको मायूसी नजर आती। कौन करेगा जी? ताहिर मलिक साहब आप ही बताइए, रहनुमाई कीजिएगा। देखें ना, ये असल में ये जो हमारा बिगाड़ सारा मेरी राय में वो रियासती स्ट्रक्चरली मशीनरी का फ्लॉ है। इस रियासत ने लीडरशिप को पैदा नहीं होने दिया। भुट्टो जैसा बंदा अच्छा था बुरा था, आपने जब उसको 2.5 साल काल कोर्ट्स में रख के लोग कहते हैं पॉलिटिकल फांसी दी, तो उससे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को एक बात समझ आ गई कि इस मुल्क को सर्व नहीं करना, अवाम के लिए कुछ नहीं करना, मुगा करना है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हमारी रियासत को ये कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा पॉलिटिशियन में कि यू आर द लाइन, तुमने फैसले करने हैं, तुम जवाब दियो लोगों को। ये जो अभी तक देख लें, आज की मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अभी भी हुकूमत और इमरान खान की लड़ाई दोनों की आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ है कि मेरे साथ कौन है। जब तक हमारे पॉलिटिशियन में ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मेरा मुल्क है, मैंने फैसला करना है, मैंने उसकी सजा काटनी है, मैंने कौम को आगे लेके जाना है, ये जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है पॉलिटिकली, इसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया है। आपने यहाँ कोई लीडर पैदा ही नहीं होने दिया, आपने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दी जिसकी सजा हम सारे काटते हैं। ठीक बात। राजा साहब, राजा अमर अब्बास साहब, आप क्या कहेंगे? लास्ट वर्ड्स हैं। मैं चाहता हूं कि अब हम कंक्लूड करें, कुछ तो होप पैदा करें, कैसे हम मुल्क को बचा सकते हैं, ये मुल्क कैसे बच सकता है? देखिए, कोई इसमें रॉकेट साइंस इतनी ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसका वाहिद ये चीज ज़हन में रखनी होगी कि अब कोई किसी ड्राइंग रूम से निकल के इस मुल्क को बचा नहीं पाएगा। अब कोई किसी बैरून मुल्क में बैठ के पाकिस्तान को बचा नहीं पाएगा। अब कोई अदालती फैसला पाकिस्तान को नहीं बचा पाएगा। लेट द मैटर गो टू द पीपल।
عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیجئے، عوام کو فیصلہ کرنے دیجئے اور عوام کو پاکستان کی پالیسی سازی میں لے کے آئیے اور پھر اس کے تسلسل میں پاکستان راجہ صاحب وہ تو ہر بار لے کے آتے ہیں، الیکشن کراتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، پھر ایک فساد پڑ جاتا ہے. اب کراچی میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کرائے، فساد پڑا ہوا ہے، کیا کریں؟ اس کو اگر الیکشن کہا جائے گا تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہم عوام کے پاس جا تو رہے کیا ہیں. فرشتے اتر کے الیکشن کرائیں گے؟ کون کرائے گا الیکشن؟ یہی تو راجہ صاحب مصیبت پڑی ہوئی ہے ہمیں. ہم الیکشنوں پہ اعتبار نہیں رہا ہمیں. الیکشن کروانے والے اگر صرف اتنی سی بات سمجھ جائیں کہ فیئر اینڈ فری کس چیز کو کہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی وہ نظر آ جائیں گی، ہمیں بھی نظر آئیں گی، اور پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بھی جواز نہیں ہوگا شور کرنے کا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ فری اینڈ فیئر کو آپ نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے یا عوام نہیں سمجھتے. تو جن کا ووٹ ہے انہیں سمجھ آتی ہے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں، عوام کی لیڈرشپ آنے دیجئے، لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، اور یقین کیجئے ادروائز اگر تو فارمولاز راجہ صاحب اب بھی عوام کی لیڈرشپ آئی ہوئی تھی نا، پچھلے 5 سال سے بھی، 10 سال سے بھی، 15 سال سے بھی. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی بات سمجھ آگئی کیا کہنا چاہتے ہیں. بگیٹی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیسے الیکشن فیئر اینڈ فری کرائیں؟ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ نے شاید مس انڈرسٹینڈ نہ کر لیا ہو یا میرے ویوز نے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کیونکہ مجھے اپنے سیاستدانوں کی سنسیریٹی پہ میں ڈاؤٹ نہیں کرتا ہوں، وہ شاید میرے سے 10 درجے بہتر پاکستانی ہیں، لیکن ہمارے جو نئے آرمی چیف ہیں وہ ساری بات ہے وہ آپ کہتے ہیں ہم ڈرے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ملٹری دودھ کا ڈرا چھاچھ کو پھو پھو کے پیتا ہے، ہم نے 4 دیکھے ہیں. نہیں میں اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑے اپنے ایک طریقے سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ بیٹھے، اور یہ جو اس قسم کے مسائل ہیں، ٹرانسپیرنسی دی، فری اینڈ فیئر الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشن، چیف الیکشن، ان کو بٹھا دیں ایک دفعہ، 2-3 سیشن کروا دیں ایک دفعہ بس. وہ کہتے ہیں میری توبہ پوری فوج کی توبہ، ہم کبھی اس کام میں نہیں پڑیں گے. تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس میں پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو پھر اگر اس سے پھر یہ کہ انتشار بڑھے گا، اپنا اکنامک کرائسس جو بڑھے گا، لوگ پھر اور زیادہ پریشان ہوں گے. اکتوبر میں الیکشن تو ہو ہی جائیں گے. یہی 5-6 مہینے ہیں جو کہ ہمارے مشکل ہیں. ٹھیک ہے، آئی میں سے پیسے بھی آ جائیں گے، لیکن قربانی تو دیں ہمارے اوپر والے پولیٹیکل لیڈرشپ، قربانی دیں. وہ ابھی تک ایک ڈینائل نہیں آیا کہ نہیں جناب یہ خبر غلط ہے کہ ہم 165 لگژری مرسیڈیز گاڑیاں ٹائپ جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی تک یہ نہیں آیا. اور طاہر ملک صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں 3000 گاڑیاں ہیں، اور ان کے طاہر ملک صاحب بھی شاید بتایا تھا، اور ان کے برطانیہ کے پاس 65 ہے. یہ ٹھیک بات ہے. جب لاسٹ پروگرام کیا تھا تو 75 سے ممبرز آف دا کیبنٹ، میر صاحب اب کل 77 ہو گئے ہیں. تو ہمیں کوئی تو کہیں نہ طرف سے تو قربانی آنی چاہیے فرام دا ٹاپ لیڈرشپ. یہ ہم کیبنٹ پہ بہت روکتے ہیں، کیبنٹ پرانی بھی بہت لمبی تھی، رواج پڑ گیا ہے ہمارے ہاں اتنی. وہ کہتے ہیں ہم نے بہت کرٹیسائز کیا تھا عمران خان کی گورنمنٹ کو، ان کے وقت میں 45 تک فگر چلا گیا تو ہم نے کہا خدا کے لیے آپ لوگ کر کیا رہے ہیں. ٹھیک بات ہے، ٹھیک بات ہے. یہ رواج ہے نا، وہ ایک پارٹی کے 55 تھے، یہ تو 13 پارٹی ہیں. جی زرار صاحب کیسے کنکلوڈ کریں گے اس گفتگو کو؟ یار کنکلوڈ تو نہیں کر سکتے نا، یہی تو مسئلہ ہے. دیکھیے جو ساری جو باتیں ہوئی ہیں وہ اپنے لحاظ سے صحیح ہے. اب اگین بڑی ایک تھکی ہوئی بات ہوگی، گھسی پٹی قسم کی بات ہوگی، لیکن ہمیں ایک نیا سوشل اور پولیٹیکل کانٹریکٹ چاہیے. اگین وہ سوال بنتا ہے کہ کون بنائے گا، کون اس پہ ایگری کرے گا، کون اس پہ بائی ان کرے گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، بہت ایک چھوٹی سی. ہم ہمیشہ روتے ہیں نا کہ یار بلوچستان میں ایک برا حال ہے، بلوچستان میں بہت پسماندگی ہے، ایک فیلنگ ہے کہ بھائی ریاست کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، رائٹ. تو وہاں پر ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل کانٹریکٹ بروکن ہے. اب چھوڑ دیں ملٹری پرسپیکٹو، چھوڑ دیں اسٹیبلشمنٹ کے اس وہاں جو رول ہے، میں صرف اور صرف ایک بات کروں گا پولیٹیکل، اس پر آپ ایک جو اسٹیپ فارورڈ آپ کیسے کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیے، کوئی سیاستدان بلوچستان میں انویسٹ کیوں کرے جب گنتی کے اتنے بڑے صوبے کی اتنی کم سیٹس ہیں. ٹھیک ہے، ایک کام اگر آپ کریں، آپ سیٹ، اور بلوچستان میں جو سیاست ہوتی ہے وہ ٹوٹلی جوڑ توڑ کی ہوتی ہے نا، جیسے یہ بی اے پی پارٹی بنی، اب وہ پی ٹی پی میں جا رہے ہیں، یہ پورا پیٹرن ہے بلوچستان کا. اگر آپ فرض کریں
کہ 3 गुना 4 गुना बलूचिस्तान की सीटों का नंबर बढ़ा दें, क्या होगा इसका रिजल्ट? पॉलिटिकल कंपटीशन शुरू होगी, और अगर पॉलिटिकल कंपटीशन शुरू होती है तो ये चांस बनता है कि पॉलिटिशियंस डेवलपमेंट पर compete करना शुरू करें, जो एक्चुअल अवामी इश्यूज हैं उस पर फोकस हो। तो देखिए चीजें सब आपके सामने हैं। कुछ कहते हैं कि इस लिहाज से जो हमारा शहरी हुकूमतों का कॉन्सेप्ट है उसको इम्पावर करें और उसको मैंडेटरी कर दें तो अच्छा, ये एक और बात है, और बिल्कुल 100% मैं आपसे एग्री करूंगा कि देखिए लोकल गवर्नमेंट जब तक एम्पावर्ड नहीं है आपके हल नहीं आप निकाल सकते, क्योंकि हल सारे लोकल होते हैं सर। ये किसी ऊपर के ऑफिस में, कराची के ऑफिस में या इस्लामाबाद के ऑफिस में आप लोकल इश्यूज को नहीं समझ सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि आप जुड़े भी नहीं है ग्राउंड रियलिटीज के साथ। ठीक बात। मैं आपको एक आखिरी मिसाल देता हूँ, ये जो अभी सैलाब आया है जिसकी वजह से सिंध में बिलखसूस बहुत तबाही आई है, बहुत ज्यादा तबाही। देखिए एक तो एनडीएमए है ना, एनडीएमए के नीचे है पीडीएमए, पीडीएमए के नीचे क्या है पता है किसी को? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, जो लोकल बॉडीज के साथ मिलकर काम करती हैं। जब लोकल बॉडीज ही नहीं है सर तो फिर क्या डिजास्टर मैनेजमेंट? ठीक बात। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे साथियों ने बड़ी कोशिश की है कि कन्फ्यूजन को दूर करें, अनसर्टेनिटी को ख़त्म करें, कोई ना कोई इलाज तलाश करने की कोशिश करें। कई इलाज ऐसे हैं जिनकी तरफ इशारा किया गया है, आखिर में यही बात हुई है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारा टूट चुका है। दूसरे लफ्ज़ों में हमारा ना आइन काम कर रहा है, ना हमारा जो निज़ाम लोग कहते हैं वो इस तरह चल रहा है कि हमें कुछ डिलीवर कर सके। हमें उस पर भी रीथिंकिंग करनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए कि ज़्यादा बेहतर तौर पर हम गवर्नेंस के असूलों के मुताबिक मुल्क को चला सकें, फिर ही मईशत ठीक ही होगी, फिर ही सियासत ठीक होगी, फिर ही शायद मुल्क की सिक्योरिटी के मसाइल भी बेहतर तौर पर हल हो सकें। वरना हम आलमी ताकतों के शिकंजे में फंस जाने की शिकायतें तो करते रहेंगे, इसका इलाज हमारे पास नहीं होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।